ke surat 250, topik ke-19, perlindungan dari fitnah Dajjal. Ini sesuai kita cerita. Macam mana nak lindung daripada fitnah Dajjal? Ini tuan kitab buat talking point, senang sikit. Pertama, pegang teguhlah kepada agama Islam dan bersenjatakan iman. Muka surat 251, muka surat sebelah tu ya, nombor 1. Jadi kita dah mula ada bekalan sekarang ini, kena ada bekalan, kena dah kenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Baik itu bila orang tua-tua suruh hafal sifat 20, bukan nak main belagu ya, ada sebab. Suruh hafal Asmaul Husna, nas'aluka ya, ada sebab. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, ada sebab. Sebabnya bila Dajjal datang, dia mengaku dia Tuhan. Kalau akidah lemah, sifat 20 tak masuk, Asma' Husna tak tahu, mbah percaya. Dia kata, sayalah Tuhan. Kita tengok dia buta. Aku lu ngaji sifat 20, Tuhan mana buta serupamu? Kenapa dia boleh jawab? Akidah dia kuat. Tapi kalau orang tak pernah mengaji sifat 20, memang payah. Dengan ilmu lah kita akan tahu bahawa Dajjal itu adalah manusia biasa saja yang makan dan minum serupa kita. Dan kalau dia buta, kita tahu Allah tidak sekali-kali buta. Kemah akidah. Jadi tuan kita pesan, pegang teguh dengan agama. Iman mesti jadi senjata paling hebat. Sebab ini barang perlu diingat, hebat mana pun Dajjal, Allah lagi hebat. Ingatlah pesanan ini ya. Satu hari kalau panjang umur, kita menengok Dajjal ni terror sangat, boleh ubah sungai Kuantan jadi api. Tanam dalam hati, Allahu Akbar, Tuhan lagi besar. Al-Mughirah bin Syu'bah qala ma sa'ala ahadun nabi sallallahu alaihi wasallam 'anid Dajjal aksara mimma sa'altuhu qala wa ma su'aluka. Kata Mughirah bin Syu'bah, dalam ramai-ramai sahabat, akulah yang paling banyak tanya tentang Dajjal pada Nabi. Orang lain tak banyak kan tanya, aku paling banyak sekali. Sampai Nabi kalau jumpa aku siap tanya, wa ma su'aluka, amna soalan awak hari ni? Hari-hari tanya. Hari ni orang nak tanya benda pula pasal Dajjal. Katanya, qultu innahum yaquluna ma'hu jibalun min khubzin wa lahmin wa nahrun min ma'. Kata Mughirah, ya Rasul, debar pula rasa dengar Dajjal ni ada gunung roti, boleh gunung daging, sungai air, boleh minum sejuk, cendol, macam-macam. Warna gaya ya Rasul. Dia tanya gitu. Apa jawab Nabi? Qal huwa ahwanu 'ala Allah min zalika. Allah banyak pada tu boleh buat. Mana itu setakat tukar sungai Kuantan jadi cendol, sikit punya hal di sisi Allah. Muasalah pelik dengan Dajjal. Mana begitu Nabi Nuh. Kita kuat sungguh dalam. Mana bila tengok dia buat benda pelik, tanahlah dalam hati kita, Allah lebih hebat pada ni. Cakap sejak lah, kena rumah dah ke bulu sebulan tak ada makan. Saya pun saya lancik Dajjal. Yelah awak Tuhan pun Tuhan lah. Janji dapat beras sudah. Kuatlah akidah. Malah ya Allah, aku ni lapar ya Allah, tapi engkau Tuhan paling besar sekali. Tanah akidah pada anak kita, mungkin tak ada anak cucu ni. Yang kedua, kata Tuhan kita, mohonlah perlindungan daripada fitnah ataupun ujian Dajjal, terutamanya ketika semayang. Bayangkanlah tuan-tuan, biasa kita digalakkan berdoa lepas semayang, tapi kalau bab Dajjal, doalah masa semayang. Special case Dajjal ni doa masa semayang. Dan banyak riwayat-riwayat hadis yang sahih tentang hal ini. Antaranya yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan juga An-Nasa'i dari Aisyah, disebutkan bahawa Nabi SAW kalau dalam semayangnya dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjali. Ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa kubur, dan aku berlindung padamu daripada diuji oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Ini hadis dalam Sahih Al-Bukhari.
Dalam riwayat Bukhari daripada Mus'ab, dia mengatakan Sa'ad pernah memerintahkan 5 perkara, dan penyebutannya daripada Nabi, dan Nabi disebutkan tambahan wa a'udzubika min fitnatid dunya, yakni min fitnatid dajjali. Aku berlindungmu daripada fitnah dunia. Yang dimasukkan dunia adalah fitnah Dajjal. Dalam Fathul Bari dijelaskan, memaknai dunia dengan Dajjal merupakan isyarat bahawa fitnah Dajjal adalah sebesar-besar fitnah. Kemudian hadis lain daripada Abu Hurairah, iza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba'in, yaqulu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjali. Kalau kamu mengucapkan syahadah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dengan 4 perkara. Ya Allah, aku minta lindung dari siksa neraka, kemudian lindung dari siksa kubur, yang ketiga lindung dari fitnah hidup dan mati, dan yang keempat minta lindung daripada terikut ujian Dajjal. Dalam Sahih Muslim, kitab Masajid wa Mawadi'us Salah, bab ta'awuz min azabil qabri wa azabi jahannam, ada dicatatkan ada satu orang tokoh tabi'in namanya Al-Imam Tawus. Imam Tawus ini, kalau anaknya tak baca doa minta jauh Dajjal dalam semayang, dia suruh ulang balik semayang. Mana lepas anak dia semayang, dia akan tanya, mau baca tak? Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Membaca doa minta jauh pada fitnah Dajjal. Allah, lupa ayah, ulang balik semayang. Ulang balik, bukan lupa Fatihah, lupa baca doa daripada Dajjal saja. Habis nak baca masa mana? Masa bila nak baca doa ni? Baca masa tahiyat. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatullah, baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau nak baca sampai selawat Ibrahim pun boleh, fil alamin innaka hamidum majid. Yang penting sebelum assalamualaikum. Maknanya ada orang baca tahiyat pendek, ada orang baca tahiyat panjang, ada orang lepas selawat Nabi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang dia nak lama sikit semayang ni, dia bacalah kama sallaita wa barakta kama barakta ala sayyidina Ibrahim bla bla bla, fil alamin innaka hamidum majid. Jangan terus salam, baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Barulah beri salam. Mustahaknya doa minta jauh pada Dajjal sampai diizinkan baca dalam semayang. Mustahak. Para ulama salafus salih, dia orang memang ajar anak-anak dia baca doa ni dalam semayang. Luar semayang saya ceritalah lagi doanya dalam semayang. Padahal salafus salih berapa ratus tahun dah, Dajjal tak keluar lagi, baca dah. Kita ni dah macam-macam rupa dah, Kuantan kejap panas kejap hujan, kejap panas kejap hujan, dengan penyakit bertopeng siang malam, masih lagi tak baca. Tak pernah sabar, tak pernah sabar tak baca. Dengan huru-hara sana sini, tak baca lagi, tak baca lagi. Patut kita kuat-kuat baca. Tapi kita amalkan dulu. Nanti kan main zuhur boleh lah amalkan. Baca doa itu saja. Baca doa pelik pula, minta tanah, minta rumah, cucu jangan batal semayang. Cakap Melayu tak boleh, baca ni tak apa, dibenarkan. Dalam kitab Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah disebutkan, pesanan daripada Imam As-Safarini adalah suatu yang patut bagi setiap orang-orang alim menyebarkan hadis tentang Dajjal pada kanak-kanak, wanita dan laki-laki. Dan telah diriwayatkan bahawa di antara tanda keluarnya Dajjal adalah para ulama lupa nak menyebutkan Dajjal di atas mimbar. La yakhrujud dajjalu hatta yazhala an-nasu an zikrihi wa hatta tatrukal a'immatu zikrahu 'alal manabir. Sehingga kan zaman sekarang ini zaman banyak fitnah dan cubaan, syiar telah pun banyak lenyap, sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap syariat,
la haula wala quwwata illa billah. Sebab begitu As-Safarini mengatakan, zaman kita ni kau lagi lah kena baca. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata tuan kitab, muka surat 252, hafal beberapa ayat daripada surah Al-Kahfi. Hafal, bukan baca. Baca ni sekarang dah keluar esok, tak ada dah nak baca. Telefon, benda Quran dalam telefon. Nak cah di mana telefon? Betul, kena hafal. Orang baca Quran dalam telefon ni, kita doa lah khusyuk bacaannya. Selalu orang baca Quran dalam telefon ni ujian dia berat betul. Baca Quran dalam telefon depan Kaabah, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihi, senyap. Mesej keluar, baca sekejap. Reply sekejap, jawab lagi, Astaghfirullah, astaghfirullah, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi, reply lagi. Asyik tabarakah, tak mula-mula baca. Ujian sob tu orang baca Quran dalam telefon. Tahniahlah yang boleh khatam. Memang respect betul kita. Tapi tuan kita beritahu, hafal beberapa ayat. Nabi SAW dia perintahkan untuk kita baca awal-awal surah Al-Kahfi untuk nak berhadapan dengan Dajjal. Dalam sebahagian riwayat disebutkan ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, iaitu 10 awal ataupun 10 akhir. Dalam versi Imam Muslim, ni kita boleh rujuk dalam Sahih Muslim, kitab Salatul Musafirin, Syu'bah mengatakan pada akhir surah Al-Kahfi, Al-Hammam mengatakan dari awal surah Al-Kahfi. Antara hadis yang menjelaskan hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis An-Nawas bin Sam'an yang panjang. Yang di dalamnya terdapat hadis Nabi, ni muka surat 252, tak ada matan. Man adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Siapa di antara kamu bertemu dengan Dajjal, maka bacakanlah kepadanya permulaan surah Al-Kahfi. Imam Muslim meriwayatkan pula dari Abu Darda, ni muka surat 253, tak ada dalil, tak ada matan. Man hafidha 10 ayati min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa hafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari Dajjal, as a protection from the trials and mischief of the Dajjal. Dia boleh jadi penghalang. An-Nawawi mengatakan dalam syarah An-Nawawi li Sahih Muslim, sebab hal itu adalah keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada permulaan surah Al-Kahfi. Siapa yang merenunginya, nescaya dia tidak akan terkena fitnah Dajjal. Kalau kita tengok Allah ketika menyebutnya pada permulaan surahnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Afahasiballadzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya. Maka apakah orang-orang kafir menyangka mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain daripada aku? Surah Al-Kahfi ayat 102. Ayat ini kalau tuan-tuan renung, pandang dalam-dalam, mengemam bulu roma kita. Ini dah bagi satu signal dah kepada Dajjal. Dajjal, seolah Tuhan nak kata, mau ingat hamba-hamba ku bodoh, suruh mu. Seolah begitulah. Seolah ayat-ayat bahasa kita orang duduk di pantai. Mau ingat hamba aku bodoh, suruh mu. Seolah begitu. Permulaannya saja sudah ada satu semangat kepada kita. Sebab itu kata para ulama, bacalah surah ini sebagai permulaan. Hafal tu yang terbaik. Dan ada dorongan supaya kita baca pada hari Jumaat. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, inna man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu min nuri ma bainal jumu'ataini. Sesungguhnya orang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, nescaya dia akan diterangi oleh cahaya di antara 2 Jumaat. Hadis dalam Mustadrak Al-Hakim. Hadis lain daripada Abu Sa'id Al-Khudri, man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu min nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq.
Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, dia akan disinari cahaya antara dia dengan Kaabah. Hadis dalam Ad-Darimi. Kita di Pahang, tak lama lagi Sahibus Samahah Mufti akan buat arahan untuk kita jadikan Al-Kahfi sebagai amalan di masjid. Sebab sekarang ni ada masjid dah mulakan inisiatif ini, kita ucap tahniah lah. Tapi kebiasaan kita di Pahang ni asal malam Jumaat Yasin lah. Dia tak boleh buat ceramah pada marah, nak Yasin juga. Tapi sekarang kita nak buat gile-gile lah. Kita akan tunggu maklumat daripada Jabatan Mufti. Negeri lain dah buat, yang menengok ikut TV ni janganlah ngutuk pula. Negeri lain lah pun dah buat. Sarawak tak salah saya siap kena baca Kahfi tiap kali majlis. Bukan semua 10 hari pertama, 10 tak gitu saja. Kita akan buat, iaitu alternate lah. Ada cadangan supaya malam Jumaat baca Yasin, subuh Jumaat baca Kahfi. Ada yang cadang begitu. Ada yang cadangan kita alternate, Jumaat, Khamis malam Jumaat macam minggu ni Yasin, next week Kahfi gitu. Tapi andai kata masjid tak buat pun, kita dah kena buat. Dah kena buat dah sebenarnya. Sebab kalau tak baca, tak terapal nanti. Quran ni kalau tak amal, tak keluar. Percayalah. Kita hafal ayat kursi tapi tak amal, jumpa hantu tengah jalan, try baca, tak keluar. Sebab tak amal. Berapa ramai orang bila jumpa hantu tak keluar ayat kursi. Keluar nawaitu sama kodim pun ada. Nawaitu solih partazul. Awak ngapa tak keluar? Oh, dia pun kata hebat hantu tu. Dia kawan lupa, bukan lupa. Awak jarang amal. Baik tu bila Nabi sebut mesti baca tiap-tiap minggu supaya benda tu lekat. Jadi kalau Dajjal datang turun pada MPK, barulah tak mengelabah. Kan keluar nawaitu sama kodim letih sebab jarang bermain. Jadi ni masjid kita akan mula bulan Syaban lah ambil berkat nanti. Kita amalkan pembacaan Al-Kahfi ni. Tapi tuan-tuan yang ada masjid surau sendiri jadi jutawan kuasa boleh cadang dah, boleh buat. Tak payah tunggu keliling ni ya. Boleh amal.